बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस नावल के बारे में पढ़ेंगे वो है तौबतुन्निसूह। तौबतुन्निसूह नावल का खुलासा देखेंगे, हम इसके किरदारों का तारुफ देखेंगे, तनकीदी जायज़ा लेंगे और इसमें मौजूद फसलों का तारुफ देखेंगे। तौबतुन्निसूह नज़ीर अहमद का तीसरा नावल है जिसको इनका शाहकार कहना चाहिए। 1877 में शाया हुआ। बुनियादी तौर पर ये नावल औलाद की तरबियत के बारे में है। इस नावल में चूँकि डिप्टी नज़ीर अहमद ने ज़्यादा मकसदी नावल लिखे हैं तो इस नावल में ये हकीकत ज़ाहिर करने की कोशिश की गई है कि औलाद को सिर्फ़ तरबियत देना काफ़ी नहीं, बल्कि तालीम देना काफ़ी नहीं, बल्कि उनकी तरबियत इस तरह होनी चाहिए कि उनके अंदर आला औसाफ पैदा हों, नेकी और दीनदारी के जज्बात पैदा हों। नसूह एक ख्वाब देखता है और उसके बाद वो अपने पूरे ख़ानदान की इस्लाह पर मुतवज्जो होता है, मगर अपने बेटे कलीम की चूँकि इस्लाह में नाकाम रहता है क्योंकि उसे सिर्फ़ तालीम दी गई थी, उसकी तरबियत में कमी रह गई थी। नसूह ने अपनी औलाद की तरबियत ठीक तरह से नहीं की थी। शहर में हैज़ा फैला, नसूह खुद भी बीमार हुआ और उसने देखा कि हशर का मैदान बपा है, हर एक के अमाल का हिसाब हो रहा है। नसूह की झोली खाली थी क्योंकि उसने ज़िंदगी में नेक अमाल बहुत कम किए थे, औलाद की तरबियत भी सही तरीके से नहीं कर सका था। तो जागने पर उसने ये सोचा कि ख़ानदान की इस्लाह की जाए और इस काम पर लग गया। तौबतुन्निसूह 12 फसलों पर मुश्तमिल है, यानी 12 अबवाब हैं इसमें, और ये एक इस्लाही और मकसदी नावल है। पहले किरदार देख लेते हैं। नसूह ख़ानदान का सरबराह है। फहमीदा नसूह की बीवी है, कलीम बड़ा बेटा है, नईमा बड़ी बेटी है, हमीदा मंजली बेटी है और कलीम सालिया जो है वो कलीम की खालाजाद बहन और नईमा की सहेली है। अलीम मिंजला बेटा है, दरमियान वाला। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग चक्करबाज दोस्त है कलीम का, जो वैसे ही शीखी कोड़ा और पकड़ छोड़ता है। तारफ़ और खुलासा देख देते हैं। मास्टरपीस है ये नावल, बेहतरीन नावलों में शुमार होता है। सर सैयद अहमद ख़ान के करीबी रुफ़क़ा में शामिल थे नज़ीर अहमद, और उन्होंने पहला नावल उर्दू का तो मरातुल अरूस भी लिखा, और ये मकालमाती नावल है, यानी इस नावल को मकालमे की शक्ल में लिखा गया है। हैज़े में मुब्तला होकर ख़ानदान की इस्लाह करने वाले खामद की कहानी है जो इस कार खैर में अपनी बीवी को मिलाता है और तमाम बच्चों को तलकीन करता है कि नेकी की राह पर चलो। तो बाकी सारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पर आ जाते हैं, लेकिन बड़ा बेटा कलीम, जिसकी आदत रासख हो चुकी थी, वो अपने बाप की बात नहीं मानता और घर से निकल जाता है। धक्के खाने के बाद एक जगह फ़ौज की मुलाजमत इख्तियार कर लेता है और ज़ख्मी होकर घर आता है और फिर इसी हालत में बीमार होकर दम तोड़ जाता है। इस नावल में घरेलू मसाइल और अखलाकी नाचाकियों को हल करने की कोशिश की गई है और ये बताया गया है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। नसूह इसकी कहानी देख लेते हैं कि इस नावल का वाक़या ये है कि एक बार नसूह हैज़ा के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। बिस्तर पर गश की हालत में अपनी आकबत या आखिरत के हालात को देखता है। जब उसको होश आता है तो अपने गुनाहों से सख्ती के साथ तौबा कर लेता है, ख्वाब की रुदाद बीवी को सुनाता है और बच्चों की इस्लाह की कोशिश करता है। नावल की 12 फसलें हैं, जैसे कि मैंने बताया, इस्लाही और मकसदी नावल है। इस नावल का तारुफ जो है वो मालक राम ने लिखा है। फसल अव्वल, पहली फसल में ये दिखाया गया है कि दिल्ली शहर में हैज़े की वबा फूट पड़ी। शहर के छोटे बड़े सारे इस बीमारी का शिकार होने लगे। चूँकि बीमारी पूरे शहर में फैल रही थी तो नसूह भी न बच सका, उसको भी हैज़ा हो गया। तो हकीम साहब आए, उन्होंने नसूह को चेक किया तो उन दवाइयों में नशावर दवाएं भी थी।
جن کو پیتے ہی وہ سو گیا اور اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کا پورا ماجرا فصل اول میں بیان کیا گیا ہے۔ فصل دوم، خواب کے بعد کے حالات۔ جب وہ جاگا تو پہلے تو وہ بہت رویا، اپنی گزشتہ زندگی پر افسوس کیا، پھر اس نے اپنی اولاد کی تربیت کا ٹھیکہ اٹھایا، اور چونکہ یہ مشکل کام تھا، اکیلا نہیں کر سکتا تھا، تو بیوی سے مشورہ کیا۔ بیوی کے ذمہ لگا کہ وہ بیٹیوں کی تربیت کرے اور وہ بیٹوں پر توجہ دے گا۔ تو بیوی کے ساتھ صلاح مشورہ جو ہے وہ فصل دوم میں ہوا۔ فصل سوم میں فہمیدہ اور حمیدہ کی بات چیت ہے۔ حمیدہ درمیان والی یا منجلی بیٹی ہے، اس سے فہمیدہ اسے سمجھاتی ہے، اس کو تلقین کرتی ہے اور آخرکار اسے اصلاحی کاموں کی طرف راغب کر لیتی ہے، اور حمیدہ نماز، قرآن، روزے کی طرف آ جاتی ہے اور اخلاقی اقدار سیکھ لیتی ہے۔ فصل چہارم میں نسو بات کرتا ہے سلیم سے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ محلے میں رہنے والی حضرت بی اماں کی وجہ سے پہلے ہی سدھر چکا ہے۔ اس کی دوستی ان کے بیٹوں سے ہے، اس وجہ سے وہ پہلے ہی نیکی کی راہ پر گامزن ہے۔ فصل پنجم میں فہمیدہ بڑی بیٹی نعیمہ سے بات کرتی ہے، دونوں کی اچھی خاصی نوک جھونک ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتی۔ وہ نماز کو اٹھک بیٹھک کہتی ہے۔ نعیمہ اپنے خامد سے بھی لڑ کے آ چکی ہے اور اپنے والد کے گھر ہے۔ فصل ششم درمیان والے بیٹے یا منجلے بیٹے علیم سے نسو کی گفتگو کے متعلق ہے، اس کو نسو نصیحت کرتا ہے۔ فصل ہفتم سب سے اہم فصل ہے کیونکہ اس میں کلیم کا کردار ہے۔ کلیم کو سمجھانے کے لیے نسو کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اسے بہت سمجھاتا ہے لیکن وہ راہ راست کی طرف نہیں آتا۔ فہمیدہ بھی اپنی سی کوشش کرتی ہے پر کلیم پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ فصل اشتم میں صالحہ نعیمہ کو آ کر مناتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے، اس کو واپس اس کے گھر خامد کے لے جاتی ہے، اور نعیمہ کھانا چھوڑ بیٹھ چکی ہوتی ہے، وہ اس کو کھانا بھی کھلاتی ہے اور اس کو گھر لے جاتی ہے۔ فصل نحم میں کلیم اپنے باپ کی نصیحتوں سے تنگ ہو کر گھر چھوڑ دیتا ہے، اور نسو کلیم کے جانے کے بعد اس کا وہ مقام عیش، یہاں وہ شعر و شاعری کرتا تھا، وہ ساری لائبریری جلا دیتا ہے اور اس کی عشت منزل اور خلوت خانہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ فصل دہم بڑی مزے کی ہے کہ کلیم باپ کے گھر سے نکل کے ظاہردار بیگ کے پاس جاتا ہے، جو اسے اپنی باتوں میں الجھاتا ہے، اسے کچھ کھلاتا نہیں ہے، اور آخرکار اس کی فطرت کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہو کر ظاہردار بیگ کو چھوڑ کر آ جاتا ہے اور قید خانے کی ہوا کھاتا ہے۔ پھر باپ سفارش کرتا ہے کیونکہ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، لیکن کلیم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ فصل یازدم میں کلیم نوکری کی تلاش میں دولت آباد جاتا ہے، فوج میں شامل ہو جاتا ہے اور تنخواہ لینے لگتا ہے۔ باپ سے اس کی لڑائی اسی طرح جاری و ساری ہوتی ہے، پھر ایک دفعہ لڑتے لڑتے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور زخمی ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ فصل دوازدم جو آخری فصل ہے، 12ویں فصل ہے، اس میں نعیمہ صالحہ کی وجہ سے خود بخود راہ راست پر آ جاتی ہے، غلطی کے لیے معافی بھی مانگتا ہی ہے۔ کلیم چونکہ اپنی بہن کے گھر رہ رہا ہوتا ہے، وہیں پہ وفات پا جاتا ہے، اور یوں یہ قصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول اور اس کی کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے۔